Ano raw pangalan mo? Oh, kausap mo, kausap mo. Hi, mag-hi ka. Hi. Hi. Hi ka. Joshua! Joshua! Hi daw, sabi ni Rashid. Hi. Mag-hi ka rin. Ayaw? Hi. Mumu. Ayun, mumu daw. Asan mumu? Ayun daw, mumu. Uy. Nakang imik. Bumbum. Bumbum? Bumbum. Bumbum, asan ang bumbum? Ayun nga, bumbum. Galing-galing, bumbum. Asan bumbum? Bumbum. 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 Chapta. Anong salita yun? Chapta. Ay. Bumbum. Ay. Ano yun? Ano ibig sabihin? Bumbum. Asan ang bumbum? Ayun. Oo, ayun. Oh. Bumbum. Opo. Ano? Hi! Hi daw! Hi! Wala, nagluluto ang tatay mo. Hi! Ito, oh. Mag-hi ka. Hi!